रेजोल्यूशन बिल 2019 जो है उसको इंट्रोड्यूस करना है। दी पंजाब एनिमल हेल्थ बिल 2019 जो है हमने उसको इंट्रोड्यूस करना है। मैं यहाँ अर्ज़ करना चाहूँगा कि जब ये बिल ले हो जाएंगे और इंट्रोड्यूस हो जाएंगे तो ये मुतलका स्टैंडिंग कमेटीज़ को रेफ़र हो जाएंगे और स्टैंडिंग कमेटी से जब ये वापस आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला इनको हाउस से अप्रूव करवाया जाएगा। मैं यहाँ पर चूँकि सबसे अहम बिल हम दो लेकर आ रहे हैं, जिनमें से एक लोकल गवर्नमेंट का बिल है और दूसरा पंचायत का बिल है, तो मैं उन पे थोड़ा सा तफसील के साथ रोशनी डालती हुई अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो इस वक्त राइजुल वक्त लोकल गवर्नमेंट का कानून है वो हमारे तकरीबन 3 टियर्स पे चल रहा है, जिसमें एक यूनियन काउंसिल है, एक तहसील है और उसके बाद ज़िला है। लेकिन अब जो नया लोकल गवर्नमेंट का बिल हम लेकर आ रहे हैं वो प्रैक्टिकली 1 टियर होगा, लोकल गवर्नमेंट के हवाले से 1 टियर बिल होगा और वो टियर होगा हमारा तहसील की सतह पर। तहसील की सतह पर हमने रूरल और अर्बन डिवाइड जो है उसको कायम रखा है। रूरल एरिया के लिए तहसील कौंसिल होगी और अर्बन एरिया के लिए म्युनिसिपल कमेटी होंगी। और दूसरा जो हम पंचायत का बिल लेकर आ रहे हैं वो विलेज यानी कि मौज़े की सतह पर होगा। और इस वक्त तकरीबन पंजाब में 22,000 से ऊपर मौज़ाजात हैं और अगर उनके साथ अर्बन जो हम नेबरहुड काउंसिल्स मिला लें तो उनको मिलाकर तकरीबन अर्बन और रूरल पंचायत या विलेज काउंसिल और उसके साथ अर्बन एरिया के लिए नेबरहुड काउंसिल्स जो हैं अगर उनको मिला लें तो तकरीबन 25,000 के करीब हमारी ये जो प्राइमरी यूनिट्स जो हैं पंचायत के ये बनेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा इनकलाबी कदम है मौजूदा गवर्नमेंट का कि हमने इक़्तिदार को निचली सतह पर मुंतकिल करने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। और हमारा ये जो निचली टियर है पंचायत की, ये एक मैं समझता हूँ कि एक इंतहाई फ़ाल अदारा होगा। इस वक्त जो हमारा यूनियन काउंसिल का राइजुल वक्त सिस्टम मौजूद है उसमें आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि हमारी यूनियन काउंसिल्स जो हैं उनको एक ही गिला है गवर्नमेंट से कि उनके पास फंड्स नहीं हैं। अगर जो आज फंड्स उन यूनियन काउंसिल्स को ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से, अगर आप उनका जायज़ा लें तो बमुश्किल कोई यूनियन काउंसिल जो है वो अपने अखराजात को पूरा कर सक रही है। और उनके जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के तहत जो इख्तियारात तजवीज़ किए गए हैं यूनियन काउंसिल्स को, वो अपना उसमें से कोई भी जो है वो फंक्शन मुकम्मल नहीं कर सक रही क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। तो इसलिए हमने ये फ़ैसला किया है कि ये जो हमारा निचला टियर है पंचायत का, इसको हम बाइख्तियार बनाने के लिए जा रहे हैं। और रूरल डेवलपमेंट के जितने भी फंड्स हैं हमारे, वो इंशाअल्लाह ताला वो इन्हीं विलेज काउंसिल्स या पंचायत से हमारी जो हैं उनको ट्रांसफ़र होंगे, रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में नेबरहुड काउंसिल्स को ट्रांसफ़र होंगे। और जितना भी निचली सतह का डेवलपमेंट का काम है वो इन्हीं इदारों के तवसत से होगा। यहाँ पर इस मौजूदा बिल में हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो माजी में हमेशा हमें शिकायत रही है कि 1979 का जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस था उसमें भी मुझे काम करने का मौका मिला। मैं 2 दफ़ा चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 79 के ऑर्डिनेंस के तहत रहा। उसके बाद जो 2002-03 का हमारा बिल लोकल गवर्नमेंट का आया, उस वक्त दौरान मैं बतौर मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट मैंने काम किया हुआ है। और आज ये तीसरा बिल जो हमारा आ रहा है इसमें भी चूँकि मैं इसकी तैयारी में सारे मराहल में मैं शामिल रहा, तो मैं यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि हमारे जो ये बलदियाती अदारे थे इनमें इख्तियारात के हवाले से और फंक्शंस के हवाले से एक ओवरलैपिंग थी। हमने कोशिश ये की है कि उस ओवरलैपिंग को ख़त्म किया जाए और वाज़े तौर पर एक तकसीम, एक डिवीज़न कर दी जाए इख्तियारात के हवाले से, ताकि कोई भी एक अदारा जो है वो दूसरे अदारे के साथ इन कॉन्फ्लिक्ट ना हो। इसी तरह आप
کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں دوسرے ڈیولپمنٹ ایجنسیز جو ہیں، مثال کے طور پہ LD ہے، واسا ہے، ہماری ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں، یہ ادارے جو ہیں ان کے درمیان اور لوکل گورنمنٹ کے درمیان بھی ہم ایک لنکیج ڈیولپ کر رہے ہیں تاکہ یہ ادارے ایک مربوط طریقے سے کام کر سکیں۔ ہمارے ہاں یہ ہماری بدقسمتی رہی ہے کہ اداروں کی کوآرڈینیشن نہ ہونے کی وجہ سے ایک تو اوور لیپنگ ہوتی تھی اور دوسرا عوام کے مسائل کم ہونے کی بجائے اس میں اضافہ ہوتا تھا۔ میں اس کی مثال آپ کو دوں گا کہ اگر میٹروپولیٹن کارپوریشن، میونسپل کمیٹی یا دوسرا کوئی شہری ادارہ اگر کوئی سڑک بناتا تھا تو 10 دن کے بعد دوسرا ادارہ اس میں کھدائی شروع کر کے تو اپنے ڈیولپمنٹ کا کام شروع کر دیتا تھا۔ لیکن اگر ہم ان کو ایک ہی اس میں فولڈ میں لے آئیں اور ان کے درمیان ایک لنکیج ڈیولپ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شہر کی ترقی کے لیے ایک مربوط پروگرام جو ہے وہ ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ سو ایک تو ہم وہ لنکیج بھی ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں۔ دوسرا میں بالکل مختصر آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو اس وقت تک تخمینہ ہے کہ ہم نے جو ان مقامی سطح کے جو بلدیاتی ادارے ہمارے پنچایت ہوں گی ان کو ہم نے تقریباً 40 ارب روپیہ جو ہے سالانہ ہم نے 1 لائن بجٹ ٹرانسفر کے ذریعے ان کو ٹرانسفر کرنا ہے تاکہ وہ اپنا ڈیولپمنٹ کا کام خود وہاں پر سر انجام دے سکیں۔ با اختیار تحصیل کونسلز، با اختیار میونسپل کمیٹیز جو ہیں وہ قائم کی جا رہی ہیں۔ بڑے شہروں میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں ان ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں میٹروپولیٹن کارپوریشنز ہوں گی، اس کے علاوہ ہماری میونسپل کمیٹیز ہوں گی، میونسپل کارپوریشنز ہوں گی، وہ آبادی کے تناسب سے آپ نے طے کرنا ہے، اور اسی طرح میونسپل کمیٹیز ہوں گی، ٹاؤن کمیٹیز ہوں گی۔ اس میں ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی اہم ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی نئی میونسپل کمیٹی قائم ہونا جا رہی ہوتی تھی تو اس کے لیے بہت سے مراحل سے گزرنا پڑتا تھا اور اس کے بعد کوئی نئی میونسپل کمیٹی، ٹاؤن کمیٹی جو ہے قائم کی جاتی تھی۔ لیکن اس وقت ہم نے ایک اوپن آپشن چھوڑی ہے عوام کے لیے کہ کوئی بھی معاہدہ جو ایک مطلوبہ آبادی کی حد جو ہے اگر اس پر کوالیفائی کرتا ہے تو وہاں کے اس علاقے کے رہنے والے عوام آبادی کے تناسب سے اگر ان کی ٹاؤن کمیٹی بن سکتی ہے تو ٹاؤن کمیٹی بنانا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ کی طرف سے وہاں پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر وہ میونسپل کمیٹی کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں تو میونسپل کمیٹی بنانے کے لیے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوگی، کہ ان کو آزادی ہوگی کہ وہ خود اپنے لیے ادارہ جو ہے اس کی چوائس دیں کہ ہم نے یہ ادارہ اپنے مسائل کے حل کے لیے قائم کرنا ہے اور اس کے تحت انہوں نے کام کرنا ہے۔ اسی طرح لوکل گورنمنٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے سب سے بڑی قباحت جو ہمارے ایگزسٹنگ بلدیاتی اداروں کے ساتھ رہی ہے کہ وہ فائنینشلی کبھی بھی وائبل ادارے نہیں رہے ہیں اور